आखिर कौन मोमिनों का खुला दुश्मन है। सो दिस इज़ डे 28 ऑफ लर्निंग कुरान इन द मोस्ट ईजीएस्ट वे। कल हमने सूरत बकरा का 24वां रुकू डिस्कस किया था और आज हम सूरत बकरा का 25वां रुकू डिस्कस करेंगे और इससे हदायत हासिल करेंगे। सो मेक श्योर यू फॉलो गाइज एंड रीपोस्ट ऑल दिस सीरीज़ ऑफ कुरान एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल सीरीज़ ऑफ कुरान। और लोगों में से कोई शख्स ऐसा भी है जिसकी बातें तुम्हें बहुत अच्छी लगती हैं दुनिया की ज़िंदगी में, और वो अल्लाह को भी गवाह ठहराता है अपने दिल की बात पर, हालांकि फिल वाक़या वो शदीद तरीन दुश्मन है और जब वो पीठ फेर कर जाता है तो ज़मीन में भाग दौड़ करता है। और आपने मुझे कमेंट्स में आज लाजमी बताना है कि हमारे कितने रुकू हो गए हैं और हमने इन रुकू से क्या हदायत हासिल की है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ताकि इसमें फ़साद मचाए और खेती और नस्ल को तबाह करे, और अल्लाह ताला को फ़साद बिल्कुल पसंद नहीं है। और जब इससे कहा जाता है कि अल्लाह से डरो तो झूठी इज़्ज़त नफ्स इसको गुनाह पर और जमा देती है। सो उसके लिए जहन्नुम काफ़ी है और यकीनन वो बुरा ठिकाना है। और लोगों में से एक शख्स वो है जो बेच देता है अपनी जान को अल्लाह की रज़ा के लिए, और अल्लाह अपने ऐसे बंदों के हक़ में बहुत शफीक है। ए अहले ईमान, इस्लाम में दाखिल हो जाओ पूरे के पूरे और शैतान के नक्शे कदम की पैरवी ना करो, वो तो तुम्हारा यकीनन खुला दुश्मन है। फिर अगर तुम फिसल गए उसके बाद भी कि तुम्हारे पास ये वाज़िह तालीमात आ चुकी हैं तो जान लो कि अल्लाह ताला ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। क्या ये इसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि आ जाए इन पर अल्लाह ताला बादलों के साहिबानों में और फरिश्ते और फ़ैसला चुका दिया जाए। इसका खुलासा आपको बेहतरीन तरीके से आखिर में समझाया जाएगा। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि और यकीनन तुम्हारे मामलात अल्लाह ही की तरफ लुटा दिए जाएंगे। तो ये था सूरत बकरा का 25वां रुकू। अब हम इसका तफसील से खुलासा कर लेते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि और लोगों में से कोई शख्स ऐसा भी है जिसकी बातें तुम्हें बहुत अच्छी लगती हैं दुनिया की ज़िंदगी में, यानी ये मुनाफिकीन में से एक ख़ास ग्रोह का तज़किरा हो रहा है। मुनाफिकीन में से बाज़ तो ऐसे थे कि उनकी ज़ुबान पर भी नफाको वाज़िया तौर पर ज़ाहिर हो जाता था, जबकि मुनाफिकीन की एक किस्म वो थी कि बड़े ही चापलूस और चर्ब ज़ुबान थे। इनकी गुफ्तगू ऐसी होती थी गोया ये तो बड़े ही मुखलिस और बड़े ही फ़दाकार हैं। अपना मौक़िफ़ इस अंदाज से पेश करते थे कि यूँ लगता था कि बड़े ही नेक निबती पर मुब्तनी है, लेकिन इनका किरदार इंतहाई घिनौना था। इनकी सारी भाग दौड़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की मुखालफत की राह में होती थी। इनके बारे में फ़रमाया कि बाज़ लोगों में से ऐसे भी हैं कि जिनकी बातें दुनिया की ज़िंदगी में तुम्हें बहुत ही अच्छी लगती हैं। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि और वो अल्लाह को भी गवाह ठहराता है अपने दिल की बात पर, हालांकि फिल वाक़या वो शदीद तरीन दुश्मन है और जब वो पीठ फेर कर जाता है तो ज़मीन में भाग दौड़ करता है ताकि इसमें फ़साद मचाए और खेती और नस्ल को तबाह करे। यानी ये लोग जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से हटते हैं तो इनकी सारी भाग दौड़ इसलिए होती है कि ज़मीन में फ़साद मचाएं और लोगों की खेतियां और जानें तबाह बर्बाद कर दें। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि और अल्लाह ताला को फ़साद बिल्कुल पसंद नहीं है। और जब इससे कहा जाता है कि अल्लाह से डरो तो झूठी इज़्ज़त नफ्स इसको गुनाह पर और जमा देती है। यानी जब ऐसे शख्स से कहा जाता है कि तुम अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह से डरो, तुम बातें ऐसी खूबसूरती से करते हो और अमल तुम्हारा इतना घिनौना है, ज़रा सोचो तो सही, तो उसको अपनी झूठी अना और इज़्ज़त नफ्स गुनाह पर और जमा देती है। एक शख्स वो होता है जिसकी खता हो गई तो उसने अपनी गलती तस्लीम कर ली और अपनी इस्लाह कर ली, जबकि एक शख्स वो है जिसका तर्ज अमल ये होता है कि मैं कैसे मान लूँ कि मेरी गलती है। यानी उसकी झूठी अना और झूठी इज़्ज़त नफ्स उसे गुनाह से हटाने नहीं देती, यानी उसकी झूठी जो अना है उसे गुनाह से हटने नहीं देती बल्कि मज़ीद आमादा कर लेती है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सो अब उसके लिए जहन्नुम काफ़ी है और यकीनन वो बुरा ठिकाना है। यानी आयत में आता है कि मुनाफिकीन मदीना में से एक शख्स अखनस बिन शरीक था। ये उसका किरदार बयान हो रहा है। शान नज़ूल के एतबार से ये बात ठीक है और तवील ख़ास में से उसको सामने रखा जाएगा, लेकिन दर हकीकत ये किरदार है जो आपको हर जगह मिलेगा।
اصل میں اس کے کردار کو پہچاننا چاہیے اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے کہ اس کردار سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے جو بیچ دیتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے۔ اب دیکھیں قرآن کا یہ عام اسلوب ہے کہ کرداروں کا فوری تقابل کرتا ہے، چنانچہ ایک ناپسندیدہ کردار کے ذکر کے فوراً بعد پسندیدہ کردار کا ذکر کیا گیا کہ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے پیش کر دیں اور اپنا تن من دھن قربان کرنے کو ہم وقت تیار رہتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اللہ اپنے ایسے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے، یعنی جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنا سب کچھ ادا کر لیا ہو، نیک نیتی کر لی ہو، اس سے بھی کبھی کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، کبھی جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھا سکتا ہے۔ اپنے ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ بڑی ہی شفقت اور مہربانی کے ساتھ معاف فرمائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے اہل ایمان، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تو تمہارا یقیناً کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس یہ واضح تعلیمات آ چکی ہیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی اس میں تہدید اور دھمکی کا پہلو ہے کہ پھر اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہوگی، اور پھر یہ کہ وہ حکیم بھی ہے، اس کی پکڑ میں بھی حکمت ہے۔ اگر اس کی طرف سے پکڑ کا معاملہ نہ ہو تو پھر دین کا پورا نظام بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی گناہ کی پکڑ ہی نہیں ہے تو پھر یہ آزمائش کیا ہوئی؟ پھر جزا و سزا اور جنت و دوزخ کا معاملہ کیا ہوا؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ آ جائے ان پر اللہ تعالیٰ بادلوں کے صاحبانوں میں اور فرشتے اور فیصلہ چکا دیا جائے؟ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح احکامات آ جانے کے بعد بھی اس سے باز نہیں آتے، تو کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا جلال دکھائے اور فرشتوں کی افواج قاہرہ کے ساتھ ظاہر ہو کر ان کا حساب چکا دے؟ یعنی انسان کا نفس اسے ایک تو یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ دین کے اس حصے پر تو آرام سے عمل کرتے رہو جو آسان ہے، باقی پھر دیکھا جائے گا، گویا میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو۔ دوسری پٹی یہ پڑھاتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے اور دین کا بھی تقاضا ہے، لیکن ابھی ذرا ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں، ابھی ذرا بچوں کے معاملات ہیں، بچے براہ سر روزگار ہو جائیں، بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، میں ریٹائرمنٹ لے لوں اور اپنا مکان بنا لوں، پھر میں اپنے آپ کو دین کے لیے خالص کر لوں گا۔ یہ نفس کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اس طرح وقت گزرتے گزرتے انسان موت کی وادی میں چلا جاتا ہے۔ کیا معلوم موت کی گھڑی کب آ جائے؟ یہ مہلت عمر تو اچانک ختم ہو سکتی ہے۔ پوری دنیا کی قیامت بھی جب آئے گی اچانک آئے گی، اور ہر شخص کی ذاتی قیامت تو اس کے سر پر تلوار کی طرح لٹکی ہوئی ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ جو مر گیا تو اس کی قیامت تو آ گئی۔ یہ سارے کام کر چکنے کے بعد زندہ بھی رہو گے یا نہیں، اور تمہارے جسم میں توانائی کی کوئی مقدار باقی بھی رہ جائے گی کہ دین کا کوئی کام کر سکو گے، تو پھر تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو سکتا ہے اچانک اللہ کی طرف سے مہلت ختم ہو جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور یقیناً تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یہ تھا سورۃ بقرہ کا 25واں رکوع۔ کل ہم سورۃ بقرہ کا 26واں رکوع ڈسکس کریں گے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ میک شور یو فالو گائز اینڈ ریپوسٹ آل دی سیریز آف قرآن۔ جزاک اللہ خیر۔